आज टैक्स करनी जदि मु ट्यूशन जीवी सारे मते पिटिबे जाऊँ गोटे काम करी नोटी नुची पड़े आउ सला कपिला आज कुआडे गला एत जाके आईनी टाइम हेलाने पाचिले आंब पइले फाटे मो आगे पुणी लेट छुआ पारी हबनी आज आसू ता कथा मुई बुझीबी तू पढ़ गोटे दिन गला परे म्यूजिक गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तो टैक्स करी भाई भाभी पुणी थोड़े ट्यूशन टाइम ही गले भाई गोटे कथा कहबी आज मु ट्यूशन जीविनी मो मुंड बथाउजी जाउछ ना देखिबो एने आज मुझे पुणी टैक्स करनी यदि जीवी सार मत पुणी पिटे हाँ मजा आवा कथा हे देखा जीव पिटले पिटबे आउ दिबाड़ी पिटी देबे तो जीवा इरे कपिला उठ 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 काली कर जाई धिलु काली आई नु तमे सर मुई जी नहीं तो गजब बेइज्जती है आनु तो टास्क आन लागो सर मुई तो टैक्स खाता आनी नहीं ये फंस गया सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया कोराई जुता रे गाटी स्कूल गया कोन हां कोराई जो बो मैं खाली आउ छी केला हाउ सर 2 minutes later. इरे कपिला बुझी हां उस लुटे क्या आई क्या आती बोल जाओ मैं ले दे हां एरा सारे बोही का बोही मीटिंग सम खाता एरा के टैक्स कर दे सो किछि गनु रे सर सारे काले सुई पड़ली अरे टैक्स तो मैं बुनेगो कोरी नहीं बुनेगो काल तू जे बेबी टैक्स देबी सांगे सांगे को नानी Let's celebrate. Come on. आया रे आया बीर पिला शेर दिल वाला है बीर पिला हे मोटर लाइका तू हे मो भोला लाइका तू बिंदास खुलम खुला सब गली रे हमरी हल्ला हमको देखी सब मुश्किल हटी गला पीक पिला हाय रे बेटे तो पिला पीक पिला हाय रे बेटे तो पिला सर नमस्कार तेरे वास्ते है नीलम जैसा ए कपिला गिरे मास्टर होई जिबले एक के सफल खाइ दउछु तो खराब लागन दिए सर अच्छी तुम पाए अच्छी सर दे गुटे गिरे गुटे पट्टी जा सर पत्ती
ହଉ ବହି ଖାତା ଛାଣୁଇ ସାର୍ ଆଣିଛି ନା କି ଆଣିଛୁ ବାକିନା ପଢୁନୁ ମୁଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବା କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବାରକେଇବା କଥା ଯାହା ବାରକେଇକିନା ପଢ଼ ହାଁ କିରେ କପିଳା କାଲି ତ ଦେଇଥିଲେ ଟାକ୍ସ କରିଛୁ ନାଇଁ ତ ସାର୍ କରିନି ଟାକ୍ସ କାଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ରଖିଥିଲା ଯେ କାଲି ଟିକେ ମାଲେ ପିଉଥିଲା ଆରେ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ରେ ମାଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାର୍ ଯୋଉ ମଦ ହେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଶୀତେ ହଉଛୁ ହଁ। ମୁଁ ଏକିଆ ନାଇଁ ସାର୍ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନା କାଇଁ ଆଣିଛି ଦେଖା ଦେଖା ହଉ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆସାମ ସାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ବେକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ଏବେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ମରେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ ହଁ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦଉଛି ନ କହିଲେ ଦର୍ଶକ ପଳେଇ ଯିବେନି ପଳେଇ ଯିବେ କିଏ ନହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବେ